As we welcome the national education policy requirement of the day म्हणटा अशी जशें म्हजे कलीग बाब एलेक्स रेजिनाल्ड विजयन मांडलें स्पीकर सर नर्सरी सुरू करता हें बरें आसा पूण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जेन्ना येता I had one question whether your government has done impact assessment of this policy on the present status of education governmentaचे तुमचे एम्प्लॉयजर केल्लो आसा काय ना काय म्हणून म्हाका उत्तर आयलें ना म्हणून आतां जेन्ना आमी नर्सरी जेन्ना वी आर वॉन्टिंग टू गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग टू स्टार्ट युअर एज ग्रुप इज चेंजिंग नाव 2.5 3 years of nursery you are making it 4 to 5 parents can teach at home म्हणून तुमच्यात नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन बरयल्लें आसा तेन्ना स्पीकर सर स्ट्रक्चरींग फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड इट सेल्फ चेंजीस वन सायड ऑफ इट सेकंड सायड स्पीकर सर जे 4 वर्सां 3 वर्सां 4+3+3+2 जो आशिल्लो तो आतां 5+3+3+4 जातलो सो वेन द स्ट्रक्चर इज चेंजिंग स्पीकर सर द schools which are existing you have some permissions for aided schools which are primary schools you have some permission schools which are higher secondary schools some are colleges included आता वो स्पीकर सर एट एवरी मॅनेजमेंट ऑफ द स्कूल देर इज अ कन्फ्युजन की पयलो ती चवथी आशिल्ली ताजी वेवस्था कितें जातली 5वी ती 10वी आशिल्ली ताजी वेवस्था कितें जातली कित्याक 1st to 4th आशिल्लो तो आतां 1st to 5th जातलो although you are talking about this and you must have done study in your report speaker sir there are a lot of pros and cons in this whether it is the cluster base whether it is the issue of minority whether it is the representations come to the committee I think speaker sir it is very pertinent that once these reports come to the honorable CM, he has to get it to the house and call for a half a day or a one day discussion on this subject to ensure the future. आमी म्हणटा इंडिया इज अ यंगस्ट नेशन आमचे डेमोग्राफीक डिविडंड समज वाडयतले आमी जाल्यार गरज आसा की एज्युकेशनान तरी सगळे जाण बरे हातून बसून डिस्कस करून वी फायंड अ रोड मॅप अहेड ताज्या खातीर स्पीकर सर इशू इज नॉट ओनली ऑफ द एज्युकेशन पॉलिसी एंड द टास्क फोर्स एंड their reports issue is the system the government wants to implement issue is of the impact assessment that is on the existing infrastructure and the proposed infrastructure तूं 10 वर्सान फुडें कर 20 वर्सान फुडें कर that government can decide पूण आतां जेन्ना करतलो infrastructure plan has to be out because everybody has to start planning in that manner in terms of aided or non-aided whether it is cluster based or non-cluster based, whether it is issue of MOI or no MOI. Lot of things have been taken in a broader base speaker sir. So ह्याच्या खातीर जरी तूं एकूच नर्सरी सुरू करतलो ताजी म्हजी तरी एक मागणी आसा स्पीकर सर ऑन बिहाफ ऑफ द इन्स्टिट्यूशन स्कूल्स वी आर इन टच विथ की रिपोर्ट्स घेवन एक दिसाचें सेशन ऑर हाफ डे सेशन विदीन दीस टायम जाता जाल्यार नाल्यार मागीर we need to have a proper plan placed before the people of Goa. Education is going to be under NEP in this manner because typographically Goa is different. You can't compare Goa with Maharashtra, you can't compare Goa with Karnataka and their education and their methodologies. ताज्या खातीर ऑनरेबल सीएमाचो कडल्यान स्टेटमेंट मागता की वेदर ही वूड एक्सेप्ट दीस रिपोर्ट्स एंड ब्रिंग इट टू द 40 MLAs फॉर डिस्कशन फॉर अ डे सेशन सो द इश्यूज वीच वी हॅव रेज्ड स्पेशली ऑन द इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑफ दीस एज्युकेशन पॉलिसी डिस्कस करून रोड मॅप फुडें काडपा खातीर स्पीकर सर आमी इनिशियल स्टेजीचेर ज्यो सगळ्यो संस्था प्रायमरी स्कुलां चलयता सेकंडरी स्कूल्स चलयता एट प्रेजेंट तालुका वायज तांच्या कडेन डिस्कशन कर म्हणून सांगलां आनी त्या प्रमाणे आमकां इम्प्लिमेंटेशन फॉर द इनिशियली प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी हाज्या खातीर तेणी म्हटलें की इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी तुमी केला काय कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय कितें बेजीक ज्यो इन्स्टिट्यूशन्स चलयता हाज्या खातीर ताजो बेजीक सर्वे आनी तालुका वायज जी इन्स्टिट्यूशन आसा तांच्या कडेन पयलीं डिस्कशन्स करून तांचे रिपोर्ट्स रेडी कर म्हटलां कितल्या जाणां कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा कितले जाण विलींग आसा आनी त्याच बरोबर ताजो सिलेबसचोय इश्यू आसा ताका लागून म्हणजे तालुका आसा ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीचो सगळो रिपोर्ट तयार जातलो डेफिनेटली स्पीकर सर सगळ्यांक ज्यो इन्स्टिट्यूशन आसा मागीर ती मायनॉरिटीची आसूनी किंवा बाकीचे इन्स्टिट्यूशन आसूनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच म्हणजे फुडलो क्लस्टर बेज किंवा त्याच्या फुडलो खूब फुडें आसा विशय बट एटलीस्ट इनिशियल स्टेज स्पीकर सर वी नीड टू स्टार्ट आमी जर खंयच्यान तरी सुरवात केली ना जाल्यार म्हाका दिसना आमी फुडें पावतले बट डेफिनेटली आमी सगळ्या संस्थांक विश्वासान घेवनूच फुडें इम्प्लिमेंटेशन जें तें करतले जाय जाल्यार ताजो मागीर जो रिपोर्ट तयार जाता तो रिपोर्ट आमी केन्ना तरी हावजा समोर हाडटा